ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशमस्कंध चतुर्दश अध्याय। कृष्णंक वन्यभोजी बेळे ब्रह्मासीण वत्सा बाळे जेमंते करिले हरण चतुर्दशरे ता वर्णन। श्री शुकवाच हरिसेवक शिरोमणि शुणः भागवत बाणी साधुंक मध्ये तु हि साधु तरिबु भव परमादु। जेते कहिली भागवत तोसन हिला तोर चित्त साधु जनंकर ए गति जेसने बिटपी जुबती स्वामी से बारे रही पुण बिटपे देई थाई मन संसारे थाई जे मंत निकटे पाई से अनंत। एबे तू सुण स्थिर होई भावे से बके हा कही मरणु तरी गोप बाळे मिलिले जमुनार कूले निर्मल देखी बाली कूद श्रीकृष्ण होइले आनंद। गोपकु मरंकु अनाई बोलंती प्रभु भावग्राही देखसु संच बाली कूद चाहन्ते लागई आनंद। निर्मल बाली नदी तीर शीतल बहई समीर नाना कुसुम जल स्थल सुबास बहे परिमल सुक कोकिल नाद भणी भ्रमर मनोहर ध्वनि नव पल्लव तरुगण मयूर कंठनाद शुण। एठारे हुओ एक मेल बोलंती प्रभु आदि मूल बत्सा करंतु जलपान सकळे करिबा स्नान। देख कोमल घास तीरे बाछुरी चरन्तु सधीरे अन्न भोजन बसी कर पंचपराण हेउ स्थिर बेळ हि हेउछि उछुर क्षुधाए देह थर हर मरणु उबुरिल आज पेट पुरोई अन्न भुंज। तुम्भ मनकु जे जोगाई हसी बोलंती भावग्राही कृष्णर बोल शुणी पोए आनंद होइले थोकाए चाहिले कृष्ण को आनंदे अनथ होइले बाली कूदे बत्सांको जल पियाइले कोमल घासे छाड़ी देले गोपाले सारिले स्नान संतोषे कले जलपान तीरे उठिले धातिकारे अन्न फेडिले जे जारे के वृक्ष डालु पत्र आणी विष्णु सुमरी सिंचे पाणी पाषाण आणंती के जाई अन्न बाढ़ंती ताहा धोई वस्त्र पाढ़ंती पीत नाल के वृक्ष आणंती बकल जे जाहा मते अन्न थोई कृष्ण बोलंती ताहा चाही अन्न दे खाओ सबु मते व्यंजन आणी छके केते शुणी सानंद मने पोए मध्ये बसिले देवराए
ଯେ ଯାହା ଅନ୍ନପୂଡ଼ା ଫେଡ଼ି ଦେଖାନ୍ତି ବେନିକର ଯୋଡ଼ି। ଦେଖ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋର ଭାତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଣିଛି ବହୁତ। ବଗଡ଼ା ଅନ୍ନକେ ଆଣିଲା ବେଲ କରଡ଼ି ଲୁଣ ଅଁଳା। କେବଲେ ଦଧି ଅନ୍ନ ମୋର ନିର୍ମଳ ଦେଖ ଚକ୍ରଧର। କେବଲେ ତୁଚ୍ଛା ଅନ୍ନ ମୋର ଭୁଞ୍ଜିବି ପଛେ ଗୋଳି ନୀର। ଏମନ୍ତେ ନେଇ ଦେଖାଇଲେ ବେଢ଼ି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବସିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୁଞ୍ଜିବାର ଆସେ ବେଣୁ ଖୋସିଲେ ବାମ ପାଶେ। କାଖେ ଜାକିଲେ ସିଙ୍ଗା ବେତ ଅନ୍ନ ପୋଡ଼ାଏ ବାମ ହସ୍ତ। ଅଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧିରେ ଅଁଳା ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳା। ପୁଅଙ୍କୁ ବୋଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବସମଣ୍ଡଳାକାର ହୋଇ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପରସଇ ଅନ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ କରହୋ ଭଜନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ବ୍ରଜ ପୋଏ ବସି ମଣ୍ଡଳାକାର ହୋଏ। ସହସ୍ରେ କେଶର କମଳ ଯେହ୍ନେ ବେଷ୍ଟିତ ପଦ୍ମଜଳ। ଶୋଭା ପାଇଲା ବୃନ୍ଦାବନ ହରଷେ କରନ୍ତି ଭୋଜନ। ସକଳ ପୁଅକୁ ପରସି ମଧ୍ୟେ ବସିଲେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। କୃଷ୍ଣର ଗୋଷ୍ଠୀ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେଖନ୍ତି ଦେବତାଏ। ବିବିଧ ମତେ ପରିହାସ ଗୋପକୁ ମରେ ହସ ହସ। ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମୁଖେ ଭରି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ନର ହରି। ଏ ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ମୋହର ଗ୍ରାସେ ଭୋଜନ ତୁମ୍ଭେ କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଧରେ ଦିଅନ୍ତି ଏକକୁ ଆରେକ କହନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ ହରଷେ କରନ୍ତି ଭୋଜନ। ଯଜ୍ଞ ଭୋକ୍ତା ବାଳ କେଳି ଦେଖନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକେ ମିଳି। ଆନନ୍ଦ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ ଏମନ୍ତେ କରନ୍ତି ଭୋଜନ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଦେଖୁଥିଲା ଶୂନ୍ୟେ ଆସି ମିଳିଲା ବୃନ୍ଦାବନେ। ଦେଖିଣ ଗୋବିନ୍ଦର ଗତି ମନେ ଚିନ୍ତଇ ବେଦପତି। ଅଳପ ଦିନେ ଭଗବାନ ଗୋକୁଳେ ପଡ଼ି ହେଲେ ଭ୍ରମ। ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନଇ କିଛି ଗୋପାଳ ମେଳେ ଭୁଞ୍ଜୁଅଛି। ଏହାର ଅବିବେକପଣ କେହ୍ନେ ବୋଲାଇ ନାରାୟଣ। ଏକଥା ଜାଣିବାକେ ମନ୍ତେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା ତ ମୋତେ। ଏହାକୁ ମାୟା ମୁଁ କରିବି ବଛା ବାଳକ ହରି ନେବି। ଦେଖିବି ଏହାର ବିକଳ କେମନ୍ତେ ରଖିବ ଗୋକୁଳ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରଇ ବସି ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରାଶି। କୋମଳ ତୃଣ ଚରି ଚରି ଗହନେ ପଶିଲେ ବାଛୁରୀ। ମାୟାରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାହା ହରି ଥୋଇଲା କମଣ୍ଡଳେ ଭରି। ଗୋପାଳେ ବଛା ନ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଉପେଖିଲେ। ଚକିତେ ଚଉଦିଗେ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନାଇ।
निकटे बच्चा दिशु नाही जे झारे आणी बाओडाई शुणी बोलंती कृष्ण हसी मुही आणीबी बने पसी सुखे भोजन तुम्भे कर कही उठिले चक्रधर पंच जे ग्रास तुंडे भरी अन्न पुड़ाए करे धरी गिरी कानन नदी तीरे खोजंती घर्म जर जरे कृष्ण न देखी वेदपति मिलिला कुमारंक कति मायार बळे ज्ञान हरि पुअंकु कमंडले भरी वृंदावन को अनाइला निज भुवने विजे कला बच्चा न पाई बनमाली भोजन स्थाने जाई मिली देखिले गोप पुए नाही चकिते चौदिगे चाही बोलंती किसद भूत केनेला बच्चा गोपसुत ध्याने निरोपी देवे चाही जानिले प्रभु भावग्राही विधाता मोते माया करी बच्चा बालक नेला हरी मोते देखाइला स्वभाव आज गंजीबी तार गर्व गोप युवती करहिते ब्रह्मा को गंजीबा निमन्ते उभय रूप अंगकारी बच्चा बालक रूप धरी जेते बाछुरी गोपपुरे गोपपुए जात होइले कृष्ण देहे जाहार जेमंत स्वभाव माया भियाण पद्मनाभ विविध रंगे काछ पिंधी गुंजा मयूर पुछ बांधी कर पयर शिका डाली खंजी मुकुता विदमाली तेणु कठाऊ सिंगा बेत जाहार स्वरूप जेमंत बचन कहंती जेमंत रूप बयस सेहि मत जे जेते उच्च संच स्थूल जाहार जेमंत कुंतल ओंकारु जेन्हे वेदक्षरी सर्वस्वरूप नरहरि बेळ होइला अस्तकाल गोपे चलिले नंद बाळ आपे बाछुरी आपे पोए आत्मा को आपणे ओढ़ाए प्रवेश गोप पुर लागे पोए नाचंती नाना रंगे मुरली शुणी गोप नारी पाछोटी गले आगसरी पुत्रं को देखी स्नेह भरे हृदय चापिले तोड़ी करे आनंद के पारिब कही स्तन्य पियांती चुंब देई गोबच्छा गले जेझा घरे गोपी मिलिले निज पुरे पुत्रं को माजना कराई दधी लवणी अन्न देई जे झारे कराई शयन आनंद गोपींकर मन रात्रे अइले बड़ू गाई हुंकार नादे बेगे धाई कोळे आबोरी
ସାଲେହି ସ୍ତନ ପିଆନ୍ତି ସ୍ନେହ ବହି। କି ପୁଣ୍ୟ ଗୋପୀ ଜନଙ୍କର କୋଳେ ଧଇଲେ ଚକ୍ରଧର। ପୂର୍ବେ ଅଛନ୍ତି ତପ କରି ସ୍ତନ୍ୟ ପିଆନ୍ତି ନରହରି। ଭାଗ୍ୟ କେ କହୁ ତାହାଙ୍କର ଯାହା ନ ପାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାହର। ଏ କଥା ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି ମାୟା ଭିଆଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ନିତ୍ୟ ଚରାନ୍ତି ବଛା ବନେ ଗୋପେ ମିଳନ୍ତି ରାତ୍ର ମାନେ। ଏମନ୍ତେ ପୁରିଲା ବରଷ ଶୁଣ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ରସ। ଦିନେ କରାମ ଘେନି ସଙ୍ଗ ବନେ ଚଳିଲେ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ। ପର୍ବତ ନାମ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାଳିନ୍ଦୀ ତୀରେ ଘୋର ବନ। ଗୋପ କୁମର ଘେନି ହରି ସେ ବନେ ଚରାନ୍ତି ବାଛୁରୀ। ପର୍ବତେ ଗାଈ ଚରୁଥିଲେ ତଳେ ବଛାଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ। ଦେଖି ଧାଇଁଲେ ଅତି ଖରେ ତଳେ ମିଳିଲେ ସ୍ନେହ ଭରେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ମୁଖ ହୋଇ ପର୍ବତୁ ପଡ଼ନ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇ। ଗୋପାଳେ ଓଗାଳିଲେ ଆସି କରେ ଲଉଡ଼ି ମାନ ତ୍ରାସି। ତାଙ୍କ ବାରଣ ନ ମାନିଲେ ପର୍ବତ ତଳେ ନ ମିଳିଲେ। ଆବୋରି ଯେ ଯାହାର ବତ୍ସା ହମ୍ବାଳିଲି ବାରେ ଇଚ୍ଛା। ସ୍ତନ୍ୟ ପିଆନ୍ତି ଦେହଲିହି ହୁଙ୍କାର ନାଦେ ସର୍ବଗାଈ। ଓଗାଳି ନ ପାରି ଗୋପାଳେ ଲଜ୍ଜାରେ ରହିଲେ ସକଳେ। ଗୋପାଳେ ଥିଲେ ଗିରି ପରେ ତଳେ ମିଳିଲେ ଧାତିକାରେ। ନିଜ ବାଳକ ଦେଖି ତଳେ ସ୍ନେହ କରିଲେ କାଖେ କୋଳେ। ମାୟା କୁମର ମୁଖ ଚାହିଁ ଗୋପାଳେ ହୋଇଲେ କମୋହି। ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ହୃଦେ ଚାପି ସ୍ନେହ ବୁଝିଲେ ବେନି ଆଖି। ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ସ୍ନେହ ଭର ଦେଖିଣ ରୋହିଣୀ କୁମର। ଭାଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରହି ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ। ପୂର୍ବହୁ ସ୍ନେହ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା ଜାଣିବା କେମନ୍ତ। ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା କିବା ଗୋବିନ୍ଦ ମାୟା କଲା। ରାମ ଚାହିଁଲେ ଯୋଗ ବଳେ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ବାଳେ। ଦିଶନ୍ତି ଚାରି ଚାରି ଭୁଜ କୋଟିଏ କାମ ଜିଣି ତେଜ। ପୀତ ବସନ କଟି ମାଝେ ମଣି କୁଣ୍ଡଳ ରବି ଗଞ୍ଜେ। ଦେଖି ଚକିତ ହଳଧର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମଧୁର। ଦେବତା ଋଷି ନୁହନ୍ତି ତୋହର ପ୍ରାୟ କଦିଶନ୍ତି। ନିଜ ବାଳକ ବଛା କାହିଁ ତୋତ ହୁଆନ ନ ଦିଶଇ। ମାୟା କି କରି ଅଛୁ ମୋତେ କେମନ୍ତେ ଯିବ ପରତେ। ହସି ବୋଲନ୍ତି ନନ୍ଦ ବଳା ବ୍ରହ୍ମା କଷଣ ମୋତେ ଦେଲା।
बने भोजन देखी मोर हरिला बाछुरी कुमर एमान भियाइली मोहि शुणी मा सावधान होई शुणी सानंद बलराम कृष्ण को दियंती चुंबन गोपे मिलिले रात्र काले शयन जशोदार कोले रजनी होइला प्रभात बने चलिले गोपीनाथ ब्रह्मा जे बत्सा हरि नेला मंच को बरसे होइला विधाता विचारई मने कृष्ण भेटिबी वृंदावने केमंत कले दामोदर आज देखिबी गोपपुर ब्रह्मा विचारी हा मने बेगे मिलिला वृंदावने देखिला जमुनार कूले बछा बालक कृष्ण मेले मुरली बाई नाना छंदे बालके नाचंती आनंदे निश्चिंते चरांती बाछुरी मध्य विजय नरहरि देखि चकित प्रजापति बने चाहई चौकती चकित होई छन छन विधाता विचारई मन बच्छा बालक मुहि नेई माया शयले अछि थोई एहांकु काहू भियाइला एमंत बोली बाहुडिला देखिला निज पुरे जाई बच्छा बालके छंती रही पुणे मिलिला नदी तीरे बालके अछंती सेठारे आनंदे चरांती बाछुरी नाचंती वेणुनाद करी उभय संकटे विधाता मने पाइला गरु चिंता पुणी देखिला जाई घरे आसी मिलिला नदी तीरे विधाता विचारी चकित बोलई एत विपरीत मोर भुवने शोइछंती पुणिए बने चरुछंती एहांकु काहुए आनिला मोते तो संदेह लागिला कि बुद्धि करिबई आज मोते होइला बड़ लाज जेबे मु बच्छा देबी आणी कोपा करिबे चक्र पाणी किबा मोहर बड़पण हास्य करिबे देवगण करिबे के बण उपाय नपुण कोपे देवराय कोप करिण सिरि बच्चा आन ब्रह्माए भियाइछि कोप करिण सिरि बच्ची आन ब्रह्माए भियाइछि नुहई मोहर संचिला आन ब्रह्मा की भियाइला बालक बाछुरी भियाई गोविंद अछि कि लुचाई निज माया रे निजे जड़ी ब्रह्मा भ्रमिला पथ हुड़ी माया मोहिले भगवान आन माया जे विडम्बन घोर अंधार रात्र माने
ଗଗନେ ଦିବସେ ଜୁଳୁ ଜୁଳା ପୋକ ପ୍ରକାଶି ପାରେ କି ଆଲୋକ କ୍ଷଣକେ ହୋଇଲା ସଚେତ ପୁଣି ଚାହଇ ଭୟ ଚିତ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ବାଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦିଶନ୍ତି ସକଳେ ନୀଳ ଜଳଦ ତନୁ କାନ୍ତି ପୀତ ବସନ ଝଟକନ୍ତି ଶ୍ରବଣେ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ରବି କିରଣ ତେଜ ଗଞ୍ଜେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ କଣ୍ଠେ ମଣି କଟିରେ ରତ୍ନ ଓଢ଼ିଆଣି ମର୍କତ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୁଜ ଚାରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ଗଦାଧାରୀ ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଚକ୍ର ଶୋହେ ରୂପେ କୋଟିଏ କାମ ମୋହେ करे कंकण कंठे हार चरणे बाजेणी नुपुर कोमल तुलसीर माळ कंठुलंबई पाद तळ विकच कमल लोचन अधर बिंब फल वर्ण जार महिमा परिमाणी वेद पुराणे हे न जानी स्तुति करन्ति सुर मुनि पादे खटन्ति पद्म जोनि अशेष ब्रह्मांड ठाकुर ब्रह्माए सेवन्ति पयर पूजन्ति नाना उपहारे नृत्य करन्ति गीत स्वरे स्तंभरु ब्रह्म परिजन्ते ब्रह्मांडे अछन्ति जे जेते पंच इंद्रिय पंचभूत जे अधिष्ठाता दैवत बुद्धि चेतना अहंकार जेते मनर विकार जेझा विषय अनुरूपे खटन्ति ब्रह्मांक समीपे अणिमा आदि अष्टनिधि काल स्वभाव कर्म सिद्धि सेवा करन्ति अप्रमित चंचल ब्रह्मांकर चित खटन्ति गोविंद पयर देखि चकित वेद बर कोटि अंशरे तुल्य नहे स्वरूप ब्रह्मांकर प्राय एमंत कृष्ण माया देखी भये बुझिला अष्ट आखि जेसने देवी पूजा जोगे काष्ठ पितुला थोई आगे तेसने होई वेद बर रहिला गोविंद छामुर वेदे गोचर नहे जेहु महामहिम महाबाहु प्रमाणी न पाइला अंत ब्रह्मा होइला मोहगत कंठे होइला पंच प्राण जानिले कमलार मण ब्रह्मांकु कृष्ण दया कले माया पटल उहाड़िले ज्ञान पाइला प्रजापति उठी चाहई चौकती देखिला वृंदावन लागे लक्ष्मी विजय चारि दिगे वन पशुंक हिंसा नहीं चरंती मित्र प्राय होई देखिला कदम्बर तले कृष्ण नाचंती कुतूहले पुणी देखिला
केही नाही, चकिते चौदिगे चाहे, सभय चित्ते छन छन, आरते बुझिला नयन, घड़ीके पुणी अनाइला, देखई गोविंदर लीला, बाम करे अन्न घेनी, बछा खोजंती बने भ्रमी, देखिबा हन उपेक्षिला, कृष्णर निकटे मिलिला, पादे पड़िला बेदबर, अबनी दिशिला सुंदर, नील पाषाण तले थाई, सुवर्ण जेमंते दिशई, चारि मुकुट सिरे थिला, कृष्णर चरणे लागिला, बेनी चरणे कर देई, भये बोलई त्राहि त्राहि, पूजिला गोविंद पयर, देई विविध उपहार, पाद धोइला चक्षु लुहे, मन निवेशी पद्म पाए, सतेक बेळ पादे पड़ी, उठिला बेनी कर जोड़ी, स्तुति करई चारि बेदे, आनंदे शोक गद गदे, से हरि चरण कमले, सुजने चिंत ध्यान बळे, बछा हरण एहु छांद, एणे छाड़िब मोह फांद, गर्भ गंजन जार बाना, भक्त जनक वज्र सेना, भक्त वत्सल नरहरि, जाहार नाही मित्ररी, से हरि पादे देई चित्त, कहिला दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे वत्साहरणं नाम 14 अध्याय।